كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurukum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu tanggal 9 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Fakhrul Razi Amanci dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Dilanjutkan cawisan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Hamid Umar Al-Habsyi dengan pembahasan kitab Al-Manhalul Latif. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk kiranya dapat dijaga sendiri. Dan kami himbau kepada para jemaah sekalian untuk dapat berkenan mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب الناس الذي يوسوس في صدور الناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر سبحان ربي سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير. لا
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فأحينا ربنا بسلام وأدخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولكم له واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يربي ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العافية والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعيذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دوم فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها سلام وآخر دوم الحمد لله رب العالمين.
أفضل إلى سيدنا حبيبنا شفيع السلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى الإمام المهاجر إلى الله محمد بن عيسى بن عبد الله وإلى رسول الأعظم الفجر القدوم محمد بن البعري وسلم وجميع ساداتنا على أبي عالم وشيخ العوذ بها ثم إلى بكرة الرمى إلى عمر الأولياء الصالحين والأئمة المجتهدين والصوفة المحققين والفقهاء والمحدثين فصيحا محلا اللهم من مشايخ الأرض إلى مغاربها خصوصا صاحب الكتاب والشيخ المحققين وجميع علماء المتأسسين في هذا الكتاب ثم إلى أرواح المتقدمين في هذا المسجد خصوصا مؤسس هذا المسجد الشيخ سلطان محمود بارودين وأسرورهم فهم وأزواجهم وذريتهم وتسبع إليهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم وتعشاهم برحمة والمغفرة ويسهم الجنة ووالدينا ومشايخنا عليهم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين عامة وإلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم الكرام. الفاتحة. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان فبلغنا رمضان وعنا على صيامه وقيامه وتلاوة القرآن ومن الأعمال الإحسان. آمين. أما بعد. معاشر الإخوان والأخوات, hadirin hadirat yang dirahmati Allah serta para pemirsa yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, karunia-Nya sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hadir di Masjid Agung yang kita cintai guna melaksanakan kewajiban kita sebagai insan muslim yang baik, sholat zuhur berjamaah yang tadi kita rangkai dengan beberapa bacaan zikir dan doa yang ada dengan sunnah ba'diyah. Dan saya akan mengikuti dalam rutin atau cawisan yang bertajuk ilmu mustalah atau ilmu hadis. Namun siang ini sebelum memasuki pelajaran inti, sedikit akan saya imbuh berkaitan dengan akan datangnya tamu agung kita, tamu umat Islam, yaitu Qudum Syahrul Mubarak, Syahrul Rahmah, Syahrul Ibadah, wa Syahrul Sadaqah, wa Syahrul Tilawatul Quran, serta sedikit akan saya
bicarakan berkenaan dengan adat istiadat kita wong Palembang di saat menghadapi atau di saat ingin menjemput tamunya bulan suci Ramadan. Semoga nantinya yang saya sampaikan akan menambah wawasan, akan menambah gairah, semangat, dan insya Allah kita termotivasi untuk melakukannya dengan sebaik mungkin. Amin, Allahumma amin. Tak lupa kita sampaikan juga salam dan salam kita hadiahkan kepada baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat umat dan zuriatnya ila azwan. Hadirin hadirat serta para pemirsa yang budiman, kita wong Palembang punya adat yang baik. Bila menyambut bulan Ramadan, ternyata adat budaya kita ini mulia, baik sekali, dan perlu kita lestarikan, perlu kita jaga. Apapun yang telah dibudayakan oleh ulama leluhur kita, itu kalau kita kaji memang tetap relevan, masih tetap baik untuk kita lakukan. Menjaga budaya penting, menjaga adat istiadat lama itu penting. Ya. Nggak perlu kita pindah-pindah atau mencari-cari yang lain. Yang sudah ada cukup, bahkan lebih dari cukup. Kebiasaan kita orang Palembang nih, kalau nak Ramadan siap-siap, terutama wong Tino, kalau nak masuk Ramadan mengkenalnya dicuci. Mengkenalnya yang sudah apak, yang sudah tengik, maaf yang mungkin sudah hitam, petak lautnya, cucinya. Alhamdulillah, adat budaya bagus. Ya, dan sampai ibu-ibu ke masjid, ngawak muka anak, muka hitam, baunya bergem, baunya amis, bau keringat, bau cek laluan. Nah, alhamdulillah, kiai kita lah banyak menghimbau kepada ibu-ibu mengkena yang nak kasih mengkena baru, cucilah. Endem, anak juga nak nyampaikan kepada ibu-ibu yang hadir di Masjid Agung ini ataupun yang lain yang mendengar, cucilah mengkena untuk menghadapi salat 5 waktu yang penting. Kaget ada salat tambahan, itulah namanya tarawih. Ada juga adat buruk yang bagus, bahkan ada bagus. Di saat tarawih ragap, 5 waktu dah ragap. Nah, itu adat buruk. Budaya yang tak pantas kita hidupkan. Ya, banyak itu. Tak lain tak mesti sama weh. Kalau Ramadan masuk, ragap tarawih, masjid penuh. Nah, itu bagus. Tapi ujung-ujungnya kendor, don. Mungkin pola makannya tak teratur, atau makannya nyiksa badan. Ujung-ujungnya lemes, lesu tidak tarawih. Nah, budaya ini sebaiknya kita hilangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita larang. Biasa nak ada Ramadan ini nyiapkan koko putih, songkok putih, sewet yang bersih. Alhamdulillah, bagus. Nah, perlu kita pertahankan, perlu kita jaga. Jangan sampai kita terawihan baju kental telah. Dah, baju sudah bagus minggu. Masih ada waktu. Pasal kita walau alam, apakah Senin atau Selasa
Apa kata pemerintah kita melok. Dah. Selasa, alhamdulillah. Senin, alhamdulillah. Rabu dah melok, bodoh gitu. Dah. Siapa pun yang umumkan kalau puasa tuna sehari, Rabu, buyan gitu meloknya. Yang umumkan buyan, meloknya buyan pula gitu. Berarti buyan sebuyan. Buyan ketemu buyan. Jadi kita imma Selasa, imma Senin. Sebab di dalam konsep Islam bulan itu satu bulan, imma 29, imma 30 hari. Ya, kalau Syaban 29, berarti besok satu Ramadan, okey satu Ramadan. Atau Syaban 30 hari, berarti besoknya baru satu Syawal, satu Ramadan, okey kita terima. Kalau Syaban 31 lah ngaco tu. Tak boleh ikut. Hadirin hadirat yang berbahagia. Lalu budaya yang baik juga yang perlu kita pertahankan. Nak masuk Ramadan ni, ibu rajin beli abon. Sambal lingkung, jangan dulu sambal lingkung. Naik abon. Biasa melilah untuk persiapan sahur. Kalau kita pelajari baca budaya instan sedari dulu. Orang baru ni nak mempopularkan makan instan. Pada orang dulu duluan. Assalamualaikum instan. Makan siap makan je. Kapan nak makan ada assalamualaikum, ada abon, aduh. Itu budaya kita. Biasa ibu-ibu dan bapa-bapa juga banyak yang persiapkan untuk sahur sambal lingkung ataupun abon. Bagus. Lalu juga yang kebiasaan ibu-ibu untuk mempersiapkan sahur, ya, dia beli wak teri. Iwak teri, sambal teri. Ya, bikin semangat. Ya, sambal teri bagus. Atau sambal cengeng. Makan sahur sambal cengeng. Bagus. Itu ada sebenarnya kita memang. Pergi pertahankan. Sebab kenapa mereka makan siap saji? Takut lambat. Nak masak dulu, tidak makan. Ya, baru masak, beduk atau imsak. Makanya kiai kita, orang dahulu, memang caranya kalau sekiranya makan siap saji. Kalau terlambat, aduh, tinggal nasi baik. Jadi mereka menyiapkan biasa sambal teri, iwak teri, sambal cengeng, ataupun serunding, atau sambal asam, atau sambal asam, sambal cengeng. Ada juga namanya abon. Abon kan agak mahal. Abon biasa daging ya. Salah abon. Karena sudah dicanggih orang. Abon iwak, aduh. Abon ayam, aduh. Abon daging, aduh. Tinggal kita tengok kocekan kita. Pacak beli apa? Belilah. Bersiap untuk sahur. Ini adat budaya kita ya. Bagus. Jaga. Lalu kelima, kerupuk. Ingat nanti beli kerupuk yang siap saji, yang saya goreng alhamdulillah ada. Dan variasi. Nak yang mahal buat kutak. Yang nak biasa buat laut. Nak mahal dikit buat delek. Nak kerak kerupuk hitam. Yang penting mempersiapkan untuk sahur biar semangat. Ini adat budaya yang sudah ditanamkan oleh kiai kita, paruh kita. Tahin kecap. Biasanya disiapkan ya. Walaupun di rumah kita sudah kecap, namun kita biasanya menyiapkan kecap. Tergantunglah. Kalau dulu kita kecap yang dari kampung ibu-ibu yang bikin atau tetangga kita yang bikin dia jual, itu lebih bagus. Lebih apa? Yang lebih higienis, lebih baik. Itu mempersiapkan itu bagus, ya, bagus sekali. Perlu kita jaga. Namun lebih dari situ kita harus persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan keimanan kita, persiapan jiwa kita, hati kita. Mamanu nak nyambut tamu agung bulan suci Ramadan.
Sebab tantangnya berat. Ibadah yang paling lama. Ibadah yang paling lama. Ibadah yang harus menahan nafsu makan, minum. Di saat puasa harus makan, tidak harus minum, haus, lapar. Nah, persiapkan di situ. Bukan serondeng, bukannya sambal asam, atau mempersiapkan kerupuk, kecap, dan seterusnya. Tapi keimanan hati nurani kita. Apakah kita menghadapi bulan suci Ramadan ini dengan hati gembira, atau mulai ngusuk, nah puasa, apa haus, ada. Nabi takaluk, nggak ada rasa merasa tersiksa atau merasa terpaksa. Nah, mari sama-sama kita pasang niat yang mulia, niat yang suci. Dalam hadis al-kamakal, barang siapa menyambut bulan Ramadan dengan hati gembira, merasa senang, bahagia, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Luar biasa. Dengan hati kita kan hatinya nggak kelihatan. Kalau persiapan adat tadi kelihatan. Ibu belanja bakti, belanja kerupuk, belanja sambal melingkung, belanja kecap, jangan. Tapi hati kelihatan. Hanya Allah yang melihat. Makanya Bapak Ibu, persiapkan hati Anda untuk menyambut kedatangan tamu dan ikhlas dan keimanan. Sebab saya mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan keimanan, bukan terpaksa atau dipaksa atau melo-melo. Awas, terjadi. Banyak juga kita ni yang tangguh kita puasa. Besok kita nggak ada puasa, melo pun nak puasa. Ada di kantor, teman-teman para puasa, kita nggak puasa. Besok teman di kantor kita tidak puasa, buka mulut. Ya, kalau prinsip, bukan dasar keimanan, bukan dasarkan perintah, mengenai perintah Allah, wajiban, enggak, melo-melo. Hati-hati. Ya. Makanya perbaiki dan Anda sebelum Anda melangkah. Sekarang ini, perbaiki niat Anda sebelum Anda melangkah menuju puasa. Jangan ikut-ikutan. Kita puasa dengan dasar keimanan. Ini perintah. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada sekalian puasa. Berarti kita melaksanakan atas panggilan Allah. Berarti menunaikan kewajiban, melaksanakan perintah Allah. Imtithal bi amrillah. Berarti kita mentaati perintah Allah. Otomatis ujungnya ayat la'allakum tattaqun. Jika di dalam Al-Quran bila kata-kata la'alla wa asa maknahuma litahqiq. Bila Anda mendapatkan kata-kata la'alla wa asa di Quranul Karim atau di hadis, maka makna tahqiq pasti. La'allakum tattaqun itu ya. Ya pasti kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya kita melaksanakan puasa didasari dengan keimanan, keikhlasan. Satu lagi Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menambahkan, ibadah apa yang Anda lakukan harus sahih. Apa sahih? Harus benar. Anda salat, tapi Anda tahu tak salat benar? Anda wudu, siapa Anda wudu Anda benar? Anda menggunakan air, benarkah Anda cara menggunakan air? Anda haji,
Anda umrah, bolehkah umrah Anda? Bolehkah haji Anda? Anda baca Al-Quran, bolehkah baca Anda? So, baca Al-Quran, baca dengan bacaan biasa. Kalau kita terapkan cara baca Al-Quran, membaca yang lain seperti ini ada ukurannya. Kata, kalau Al-Quran, mukhtalaful hadis. Kalau kita baca qiraat Al-Quran, kalau baca seperti biasa, nggak itu. Kan ada ilmu tajwidnya, ada mududnya, ada apa namanya, ada idghamnya, ada gunnanya, ada bila gunnanya, ada 4 halakat, ada 6 halakat, ada 2 halakat. Kalau kita praktekkan bacaan biasa, ini lama, ini sudah. Contohnya, ayo tu, ikhtilaful hadis wa yujada, lama. Sama dengan Quran. Bila Anda baca Quran tanpa tajwid, itu lama juga. Ngaco. Makanya yang baca Quran banyak, namun pernah tak kita mengatakan baca akal benar, tajwid akal benar. Wong puasa banyak, puasa banyak. Namun tahukah puasa anda benar? Sudahkah kita mempelajari? Makanya ulama menghimbau kepada kita, bila Anda ingin menunaikan kewajiban, Anda harus pelajari. Kenapa? Karena kita akan masuk puasa. Puasa ada rukunnya, ada rukunnya. Baca apa ya rukun puasa? Ada kewajiban. Kita pelajari kewajiban. Baca, tanya. Ada sunnahnya. Apa sunnah puasa? Pelajari. Ada yang makruhat, yang makruh. Ya, pelajari. Ada yang mubtilat, yang membatalkan puasa, baik maknawi atau hissi. Banyak yang puasa, tapi tak dinilai. Kamin saimin, laisa min syamil al-ju'at. Kata berapa banyak orang puasa, hanyalah pada haus. Wajib selesai. Namun maknanya tak ada. Enggak bermakna di hati. Gimana mah cetak di dalam takwa. Di mana sama-sama saya menghimbau, mengajak kepada kita semua, mari persiapkan diri kita, jiwa kita dengan ilmu tentang puasa, agar ibadah puasa itu tepat, benar, baik, dan ada nilai, dan insya Allah kita akan mendapatkan pendidikan orang-orang yang takwa kepada Allah, karena mengerjakannya dan dasar perintah Allah, dasar mengikuti perintah Allah, Rasulnya, dan mentaati apa yang Allah ajak kepada kita sebagai orang beriman. Kalau kita melak-melak atau ikut-ikutan atau masa keberatan atau masa terpaksa, otomatis ibadah tidak akan langgeng. Saya tulis dalam satu syair yang penting, yaitu ikhlas. Apa kata syair? Makanilah dama wattasal, wa makana ilailah inqata wa fasal. Saya ulangi syair. Makanilah, ibadah apapun Anda kerjakan benar sesuai standar syariatnya dan ikhlas, dama akan berkelanjutan. Wattasal, nyambung. Akan terus jalan. Contoh Masjid Agung, zamannya Sultan sampai menangis cucu buyutnya masih langgeng, ikhlas dan benar cara mewakafkan. Banyak kita lihat masjid mewakaf, masjidnya jalan, bahkan cek kambing masjidnya. Mungkin ikhlas, mungkin cara bangun masjid tidak benar, mungkin masuk ada
dia jangan benar, nggak tahu tu. Jangan. Masjidnya sepi, ada orang, imam cari-carian, dia kati. Saya tanya kenapa? Terus makanlah ini, jangan makan. Wah makan, yang kata apapun ibadah yang anda lakukan, bukan didasar keimanan, bukan didasar keikhlasan, yang kata akan terputus. Uang puasa terlepas dari anda. Enggak continue, enggak berkelanjutan. Nah makanya saya mengajak sebelum kita melaksanakan kewajiban puasa, mari tanamkan di hati kita untuk melaksanakannya dengan iman dan ikhlas. Benar. Jangan sampai melok, bahaya. Akan terputus, akan sirna, akan habis, akan hilang, akan luntur. Dan kita harus tanamkan keimanan. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ya. Singkat kita, mari sama-sama kita hadapi bulan Ramadan dengan hati yang gembira. Laksanakanlah dengan baik, puasalah di siang hari menjaga panca indera anda dan diiringi dengan Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran sebanyak mungkin. Dan jangan lupa kita menjaga malam dengan ibadah. Nah, ada tambahan ibadah, sholat tarawih. Sholat tarawih itu ibadah tambahan Ramadan. Zakati bulan Syawal, tarawih, atau bulan Syawal, bulan Rajab, atau bulan Maulid ada tambahan tarawih. Cuma bulan Ramadan ada tambahan sholat tarawih. Mari sama-sama kita jaga syarat ibadah tarawih. Masa rakaat itu anda mau berapa jam, mau ada yang nak 30 rakaat silakan, yang nak 20 silakan, yang nak 50 rakaat silakan, itu sunnah. Ya, yang nak 8 rakaat silakan, yang nak berribut bentangan, satu nak kerja benar, yang lain salah, yang lain ini benar, ini salah, ujung-ujungnya tidak salah. Ya, silakan anda. Yang penting kita jaga sholat tarawih kita yang baik dan benar. Masyarakat seranda, boleh, silakan. Tapi yang biasa kita ada di Palembang ini 23 sama itu. Anda nak berangkat, silakan. Nak 30 rakaat, silakan. Ya, silakan. Yang penting jangan nyala uang. Nyala uang pandai, dari badan. Banyak gitu ni. Pacaknya apa? Dia tak tahu. Kalau tahu dia main HP. Tak di TV. HP nongkrong. Nongkrong di kafe lagi. Jadi mari sama-sama kita perbaiki niat, ya, dan menyambut, menyongsong bulan Ramadan agar kita menjadi manusia-manusia yang takwa, manusia-manusia yang ibadah. InsyaAllah kita pun akhir nanti manusia yang itqan minan al-Fatihah. إياك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا فيما علمتنا وعلمنا فيما ينفعنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ولا عذاب عليه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب شعبان فبلغنا رمضان وعنا على صيامه وقيامه وتلاوة القرآن وبالأعمال السهل ربنا اغفر لنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Seakhirnya ucapan marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون
لا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurukum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu tanggal 9 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Sobirin Agusci dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Dilanjutkan cawisan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Syauqi bin Yusuf Asgaf dengan pembahasan kitab Khosais Umatil Muhammadiyah. Untuk ketertiban kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk kiranya dapat dijaga sendiri. Dan kami himbau kepada para jemaah sekalian untuk dapat berkenan mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu sufufakum wa tasawwafu min tamam as-salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas min Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركات الصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو بالله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو بالله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو بالله. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من النار 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 السالمين اللهم انت السلام منك السلام واليك يعود السلام فاحينا ربنا بالسلام وادخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نجد يا ربنا يا معبد سبحان الله 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 بحمده كريم دائما ابدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال في كل حال بنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعيذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بلغنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لهم فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها سلام وآخر لهم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى روح سيدنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين جميع عباد الله الصالحين، ثم إلى روح سيدنا المهاجر محمد بن عيسى بن عبيد الله وفريهما، والفقيه المقدم محمد بن علي بآلوي وأصلي وفريه، والفقيه المقدم ثاني سيدنا عبد الرحمن محمد السقاف، والشيخ أبو بكر بن صالح الحبيب أماد بن عبد الرحمن العطاس، والشيخ علي بارس بن عبد الله بن علوي الحداد، والحبيب أحمد بن حسين الحبسي، والحبيب علي بن عبد الله السقاف، والحبيب علي بن حسن العطاس، والحبيب أحمد بن حسن العطاس، والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي، والحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور، والسيد علوي بن عباس المالكي الحسني، والحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب، والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري، والولد محمد المهدي، والحبيب أبو بكر، الحبيب حسن الحبيب سالم، والحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه، ولد الحبيب عبد الله إخوانه، الحبيب محمد بن حسين بعبود، ولد الحبيب علي وإخوانه، وجدنا الحبيب البركة عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي، ولد الحبيب محمد شوقي، الحبيب عبد الله الحبيب عمر، وإلى روح صاحب المجلس الأستاذ الداعي إلى الله الحبيب أحمد بن عبد الله الحبشي، وإلى روح صاحب الكتاب العلامة المحدث أبو ياسين محمد بن علوي المالكي الحسني، وإلى أرواح العلماء العاملين والأولياء والصالحين وسلم في هذا المجلس، الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم في الجنة، وإلى بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله
Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. معاشر الحاضرين وكافة المستمعين والمستمعات, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama untuk melaksanakan salat asar secara berjamaah, dilanjutkan dengan majelis rutin di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Kita hanya bisa berharap minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala amal ibadah yang kita lakukan diterima secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala apa yang kita hajatkan, kita, keluarga kita, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada di antara kita yang sakit atau keluarga kita yang sakit, minta segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berharap minta kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kita yang terlilit utang, maka Allah taala mudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta pengikut Nabi Muhammad sampai hari kiamat kelak. Hadirin, melanjutkan dari kitab yang kita baca, kitab Khasa'is Ummah Muhammadiyah yang menyebutkan tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad. Masuklah kemarin pembahasan tentang salat duha, salat sunnah duha. Salat sunnah duha seperti yang sudah kita pelajari kemarin, jumlah minimalnya adalah 2 rakaat, maksimalnya ada ulama yang mengatakan 8, ada ulama yang mengatakan 12. Tetapi katanya ulama sepakat bahwa afdolnya 8 rakaat. Nah, kalaupun kita bukan tergolong wong yang rutin salat duha, mungkin baru nak mulai-mulai, ngambil yang sedikit dulu baik. Yang terpenting adalah istiqomahnya kita. Ketika kita istiqomah dengan sungguh-sungguh, Allah Ta'ala akan bantu kita sehingga akhirnya kita akan sedikit-sedikit bertambah dari 2 jadi 4, dari 4 jadi 6, dari 6 jadi 8, sehingga akhirnya kita bisa istiqomah dengan jumlah yang banyak, dan pastinya nilai pahala yang di sisi Allah Ta'ala akan lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin juga disebutkan di antara keutamaan salat duha, katanya bagi yang salat duha Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemarin disebutkan juga bahwa orang yang melaksanakan salat duha maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan umroh, seperti orang yang melaksanakan umroh.
Selanjutnya di sini Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menyebutkan biha yadkhulul jannah min babid duha, dengan melaksanakan salat duha maka orang yang melaksanakan salat duha tersebut akan masuk ke dalam surga dari pintu khusus namanya babud duha. Ada pintu khusus namanya pintu duha. Ada pintu duha. Ada babul farah bagi mereka yang menyenangi budak kecil, ada pintu khusus. Kalau orang yang berpuasa ada namanya babur rayyan. Mereka akan dipersilakan masuk melalui pintu khusus namanya ar-rayyan. Ya, ada beberapa pintu khusus yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, duha ini katanya ada namanya babul duha yang disediakan oleh Allah taala untuk mereka yang rutin melaksanakan salat duha. Rawat Tabrani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ad-duha fa idza kana yaumul qiyamah nada munadin aina alladziina kanu yudimuna salat duha hadza babukum fadkhuluhu bi rahmatillahi taala. Ada satu riwayat dari Imam Tabrani yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa katanya Nabi telah bersabda, yang mana bunyi hadisnya, sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu yang dinamakan katanya ad-duha. Satu pintu, nama pintunya adalah ad-duha. Nanti katanya di hari kiamat akan ada suara yang berseru. Akan ada suara yang berseru. Apa seruannya? Mana katanya orang-orang yang dulu di dunia rutin sholat duha. Mana orang-orang yang dulu di dunia rutin sholat duha. Ini pintu kalian. Suara itu ngomong, ini pintu kalian. Maka masuklah ke dalam pintu tersebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pintu khusus. Kalau ketika mana buktinya? Ini dalilnya. Ini dalilnya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Imam Tabrani beliau mengatakan seperti hadis yang tadi disebutkan, suara yang berseru. Maka kita pastinya kan kita kepengen berlomba-lomba kalau besok kita masuk dari pintu khusus, mungkin pintu surga, pintu puasa, pintu duha, atau pintu khusus yang biasa orang enggak nyenang ke budak kecil. Kita kan kadang-kadang apalagi orang dulu orang tua-tua dulu demenan nyenangi budak kecil walaupun dengan permen. Jadi kalau datangnya ditunggu ya. Nyengok ado datang, apalagi zaman dulu kan mau pakai apa? Sepeda ontel ya. Datang, nyengok dari jauh, wow, yai. Atau Habib Pulan masuk. Datang dari jauh sudah ditunggu-tunggu. Pas turun itu akan juga banyak. Permen kadang sikok dua. Apalagi kalau zaman dulu masih kecil permen yang pedas tuh. Permen hack. Permen pedas itu permen hack. Permen. Ada lagi 2 tahun yang lalu mungkin ada uang biasa-biasa bae. Biasa-biasa bae. Kita enggak tanya beliau ini senang dengan budak kecil. Pas beliau meninggal, heboh budak kecil-kecil di daerah 13-14 Hulu itu. Kita ngapo kita ngomong. Oh itu katanya, galak ngenjuk kami permen. Kadang-kadang ngenjuk duit. Kita biasa-biasa bae wongnya tidak. Tapi pas sudah meninggal, heboh baru. Yang senang budak kecil. Nah, orang-orang yang seperti itu, mereka ada pintu khusus kayak masuk surganya. Babul farah. Nah, kita kan coba-coba. Memang itu ini lagi kadang-kadang uangnya kalau muda gunyam sama budak kecil. Sudah. Kadang sama anak lagi gunyam. Nah, makanya kita berusaha dari anak kita dulu. Coba anak kita dulu. Kita baik sama dia. Kita dituntut untuk berbuat baik sama anak. Pastinya harus kaget baru ke yang lain-lain, budak kecil yang lain, senangkan mereka. Walaupun dengan yang hal-hal yang katakanlah kejingan sepele, tapi kesenangan atau kegembiraan mereka itu ada hadiah khusus buat kita kaget di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi itu salat duha.
Selanjutnya dikatakan oleh Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Maliki, biha yu'addil abdu huquqa sadaqat an a'dha'ih fa innal abda mata asbaha wajaba an yatasaddaq an a'dha'ihi kulliha wa inna salatud duha tafi bidzalika kullih. Dengan melaksanakan salat duha, maka seorang hamba kita manusia sudah memenuhi hak untuk bersedekah kepada siapa? Kepada anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita ini butuh sedekah. Dan dengan salat duha minimal 2 rakaat atau 4 rakaat itu katanya sudah mengganti atau mencukupi sedekah kepada dirinya. Ketika dia pagi katanya, mata asbaha, ketika masuk waktu pagi, maka dia wajib bersedekah untuk anggota tubuh seluruhnya, dan sholat duha mencukupi itu semua. Kita ini katanya ada berapa? 360 ya, 360 persendian. Nah, setiap persendian itu katanya butuh konsumsi. Konsumsinya apa? Ya, dengan cara kita berbuat baik. Nah, sekarang dengan sholat duha yang minimal 2 rakaat tadi itu, konsumsi anggota atau persendian kita itu sudah terpenuhi. Jadi sulit mikir ke konsumsinya apa. Sholat duha be 2 rakaat. Sholat duha be 2 rakaat, konsumsi persendian kita yang jumlahnya 360 itu sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sholat duha. Rawah Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama ay udwin min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa yajzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Setiap pagi anggota, dalam hadis ini kata dari ada hadis dari Sayyidina dari Imam Muslim yang berasal dari Sayyidina Abu Dzar. Sayyidina Abu Dzar dari Nabi Muhammad SAW, kata Nabi pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, setiap pagi katanya seluruh anggota tubuh di antara kalian ini butuh sedekah. Tidak, butuh sedekah setiap pagi. Jadi setiap hari ya, butuh konsumsi. Bukan berarti kita konsumsi dengan makan baik. Kita kadang mikir pagi makan apa, besok pagi makan apa ya. Nah, kalau atik makanan pagi tuh repot sudah mulai. Apalah ya. Kecuali hari Jumat sama hari Minggu. Kalau di Masjid Agung dijamin ya. Jumat Minggu be. Jumat Minggu be. Hari lain enggak ya. Oh, ada juga. Alhamdulillah ya. Ada konsumsi jasmaninya, tapi konsumsi rohaninya untuk tadi itu anggota tubuh kita. Setiap tasbih yang kita ucapkan, wa kullu tasbihatin shadaqah. Satu tasbih kita tasbih subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap itu alhamdulillah sedekah. Makanya kita coba biasakan ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Lalu tahlilah la ilaha illallah, itu sedekah. 1 sedekah, 2 kali 2 sedekah, 3 kali 3 sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap kita takbir Allahu akbar, hitungannya 1 sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah. Memerintahkan orang untuk berbuat baik sedekah. Tidak sia-sia kita nyuruh wong salat, nyuruh wong berbuat baik lah, secara umum nyuruh wong untuk berbuat baik sedekah sudah. Jangan nyerah dulu. Ada sebagian wong kadang-kadang sudahlah dah nyuruh wong, dia tak bakal ngawi ke juga ya. Pernah aku sudah. Nah, kita jangan nyerah dulu. Pernah ketika itu, siapa tahu ketika kita ngajak yang kedua Allah Ta'ala berikan dia hidayah, dia berubah, panjang ya, amalan pahala yang akan mengalir untuk kita. Makanya kita ajak dulu, perintahkan untuk kebaikan. Wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Mencegah kemungkaran pun sedekah. Kita mencegah kemungkaran sedekah. Nah, tapi biasanya namanya mencegah kemungkaran ini kadang-kadang tidak setiap orang baca, tidak setiap orang berani. Kadang-kadang sudahlah agak aku dimusuhi.
Ya, agak aku dimusuhi, agak aku dikatoi, kaget macam-macam. Sudah dah. Ya, ya kendala dia sana sudah. Diolah besar, diolah ngerti, dia tua, pintar, dia pintar. Jadi tak perlu lagi lah. Kendala dia nak melanggar, nak buat kemungkaran, terserahlah dia. Nah, kita sebenarnya kalau memang kita mampu, kita cegah kemungkaran yang dia lakukan. Semampu kita, batasan kita sampai mana? Nah, kata Nabi, kalau macam bisa dengan mulut, dengan tangan, dengan apa namanya, dengan hati. Tapi katanya dengan hati ini adalah paling lemahnya keimanan. Tapi paling tidak ada kita dengan hati menolak kemungkaran tersebut. Jangan tak kata nian, nengok kemungkaran biasa baik. Tidak kata tentangan atau penentangan dari hati. Wah, itu minimal sudah. Dengan mulut tak baca, dengan tangan tak baca juga. Akhirnya dengan hati minimal. Tapi kalau bisa yang punya kemampuan untuk dengan tangan, silakan dengan tangan. Maksudnya dengan kekuasaan, dengan kemampuan. Yang bisa dengan mulut, silakan sampaikan dengan mulut. Tidak, silakan sampaikan dengan mulut. Nah, sebenarnya jadi ustadz yang ceramah berat juga. Pastinya ya tak. Salah ngomong dikit, wah, ustadz itu, ustadz yang kemarin ini tidak cak ini, tidak cak itu, ustadz yang lain tidak, ini ustadznya keras nian, serba tak boleh kalau. Tidak, serba tak boleh galau, serba salah galau. Nah, sebenarnya kan tidak. Kita nih kadang-kadang memang banyak tunjuk angin segarnya. Oh, lah gawe kini. Yang larang-larang kadang-kadang uang kurang perhatian. Ketika ada si ustadz baru ceramah itu, ustadz ini tadi seperti tadi. Tidak. Jadi omongannya, malahan itu benar. Contoh mungkin keluar dikit dari bahasan ya. Sekarang kan mulai dari berapa tahun terakhir ini kalau ada uang nikah biasanya uang ada foto sebelum nikah dah pre-wedding sebelum nikah. Dak taunya ya nyangko dulu tuh kalau ada sampai pernah ada sih kok uang ngirim surat undangan dia nguling-nguling di rumput berdua nih calon pengantin nih, kita nyangko editan ini. Nggak tahunya bukan editan, ngulingnya dia berdua di situ. Bentuk making sini kan, si kepala ini ketemu kepala sini. Dah. Kapan kita ngomong foto ini? Ya kemarin sebelum dia tadi itu prewed, sebelum dia nikah, belum dia akad. Wih mana boleh kita ngomong dah, mana boleh? Sudah biasa Ustaz cak ini sekarang nih. Kalau tak cak ini kata wong, cak ada yang kurang. Jadi rukun, kurang rukun. Kata sampai cak itu, malah itu kan tidak boleh. Tapi kita pernah dengar lagi baru-baru ini katanya Ustaz ada juga yang diedit Ustaz. Jadi fotonya berpisah masing-masing, tapi diedit gabung, itu masih mending. Namanya kan tidak. Tapi kalau dia bareng-bareng, apalagi sampai pegangan tangan, waliyadzubillah, haram. Tidak usah kita melok tren. Kalau selagi melanggar syariat, buat apa kita melok tren kalau melanggar syariat? Nah model-model cak ini kayak. Ustaz itu, ustaz lain nak kata ngomong cak ini. Kita ini hal yang benar, tidak boleh, tidak haram, mana boleh. Tapi biasa be. Nah, ada sikap lagi. Ini kalau ini gawe sudah lama ini, sudah puluhan tahun mungkin. Apa? Jalan bareng. Kalau prewed tadi kan baru. Kalau jalan bareng dijemput nih. Sekarang ini kan kayak cowoknya nyemput anak itu cewek tadi ke rumah, uang tuanya. Lajulah, jangan dalu-dalu baliknya kira-kira boleh apa tidak? Kalau bahas kan tidak boleh sebenarnya. Tapi ketika dibahas seperti ini, Ustaz, ngapa tidak usah keras-keras nian, itu tidak jadi masalah. Selagi mereka tidak ngapo-ngapo, boleh baik, itu tidak boleh.
Makanya dulu ketika lagi heboh-heboh, nih keluar lagi dikit, lagi heboh-heboh, masuk baru-baru mulai apa namanya itu taksi online, ya taksi online seperti Gojek, ya Gojek. Ada si keuang nanya di majelis dengan Habib Abdurrahman Habsyi, ya majelis Habib Abdurrahman Habsyi, Beb, kira-kira kalau yang nyupirnya cowok, yang mesen cewek, boleh tak Beb? Mana boleh? Tidak, mana boleh? Mungkin Habib Abdurrahman ketika bahas itu mungkin banyak uang, tidak boleh. Coba tiba-tiba subhanallah, tidak lama dari Habib Abdurrahman, berapa tahun lalu Habib Abdurrahman ngomong itu. Buya Yahya di YouTube, Buya Yahya bahas. Ada beberapa kata Buya Yahya, penyebab kenapa dilarang. Nah, coba kalau pas Buya Yahya ngomong, kata yang bantah ya tak? Nah, jelas Buya Yahya jelaskan. 1, apa alasannya? 2, 3, 4, tengok di YouTube Buya Yahya cari apa hukumnya ya tak? Nah, yang seperti itu. Tadi nahi mungkar, kita mencegah orang berbuat mungkar, dihitung sedekah, tidak ada sia-sia gitu. Tidak boleh ini, mana boleh. Nah, contohnya kalau wong dulu ketika nengok budak-budak kecil berbuat yang aneh-aneh di kampung, ditegur. Ya, ditegur, kadang-kadang sampaikan sama orang tuanya. Anak kamu kemarin tuh, oh iya marahilah, terima kasih banyak katanya. Sudah negur anak aku ya. Coba main lagi. Oh, beributan. Ya, beributan main lagi. Sudah-sudahlah kau tahu anak kau bela, langsung ngurus anak aku. Pacak anak aku, biar pacak aku ngurusnya. Itu sekarang. Malah kan kita dari kecil mau tidak mau. Siapapun sebenarnya. Karena anak juga kan tidak selalu depan mata orang tuanya. Kadang-kadang anak tuh depan mata orang tuanya, bagus nian. Bagus nian. Tapi ketika di belakang itu, macam-macam yang dia lakukan. Makanya nahyun anil munkar sedekah. Kata Nabi apa lanjutannya? Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Itu semua katanya, dia nak apa namanya memenuhi kewajiban dia setiap pagi memberikan sedekah kepada anggota tubuhnya tadi itu yang ada 360 tadi itu persendian. Itu katanya cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Cukup dengan 2 rakaat minimal 2 rakaat sholat duha. Mudah nian, mudah nian, berat. Mudah nian, nyebutnya. Tapi ngawiknya mungkin kebanyakan kita berat, walaupun cuma 2 rakaat. Makanya usahakan luangkan waktu kapan kira-kira untuk waktu sholat duha. Kalau memang tidak bisa nian, mungkin habis di pucuk, aku kalau sudah di kantor saro, aku kalau sudah di pasar saro, aku kalau sudah begawi saro. Jingok sebelum pergi itu sholat duha dulu. Jadi keluar dari rumah itu ada semangat, anggota tuh badan tadi sudah ninjuk konsumsi dia, jadi akhirnya dia semangat untuk begawi. Dan pastinya buktikanlah kita akan merasa semangat di hari itu, beda dengan hari-hari sebelumnya yang kita tidak sholat duha. Coba dibuktikan kalau tidak percaya. Wa salatu duha aqalluha rak'atani ila 8 rakaat wa waqtuha idza halatis shalatin nafilah ba'da syuruqi syamsi ila zawal. Kata di sini Abu Said Muhammad menyebutkan bahwa sholat duha itu minimal 2 rakaat sampai 8 rakaat, dan waktunya ketika selesai sholat sunnah isyraq. Selesai sholat sunnah isyraq itu kata sampai masuk waktu zuhur, itu waktu sholat duha panjang, panjang. Walaupun kemarin kan disebutkan afdolnya di jam-jam wong sibuk, jam-jam 10:30 kebucuk, jam wong sibuk itu lebih afdol untuk sholat duha. Tapi kalau tidak memungkinkan, cari waktu yang kapan kita bisa. Makanya ada sebagian sekolah di Palembang nih, sekolah di Palembang, masya Allah. Ketika keluar istirahat, keluar tahu mungkin kita, ketika keluar istirahat tidak boleh berjajan dulu kecuali sholat duha dulu. Ada di Palembang, Ada lagi sebelum mereka masuk jam 7:30 tuh ngaji Quran dulu. Masya Allah. Kalau semua sekolah mungkin cek itu, masya Allah, keberkahan akan turun pasti ke sekolah itu dan juga kepada guru dan murid-murid yang belajar di situ. Sedikit sebagai tambahan, sebagai tambahan untuk bahasan sholat duha selesai sudah. Kita insya Allah dengan lagi bakal masuk bulan Ramadan, akan masuk bulan Ramadan. Mungkin lebih kurang kalau tidak jadi malam Senin, malam Selasa, nunggu hilal tuh lah. Nunggu hilal, terjenguk apa tidak hilal. Kalau hilal terjenguk berarti malam Senin, kalau tidak berarti kita 30 hari bulan Sya'ban ya. Nah kita
Ketika bulan Ramadan Allah Ta'ala berikan kesempatan. Kita kemarin bahas panjang tentang Qiyamul Lail, panjang lebar ya. Di bulan Ramadan mungkin kalau nak di luar Ramadan nak nyari waktu untuk Qiyamul Lail, wah berat. Nak bangun jam 3:30, nak bangun jam 4 ya. Kadang-kadang bangun jam 4:30 pun berat. Tetapi di bulan Ramadan Allah Ta'ala bangunkan kita dengan perantara sahur. Dari jam berapa? Ibu-ibu bangun dari jam 2:30, ada yang jam 2. Caknya kalau sekarang agak mundur bangunnya ya. Karena juga masaknya sudah lebih simpel sekarang dibandingin dulu kan. Kalau dulu tidak bangun. Nah, kalau bisa bangun jangan mikir ke masak be dan mikir makan be. Sholat sunnah. Makanya masih ada di Palembang, masih ada ya. Mereka uang-uang yang ibu-ibu terutama ini biasa ibu-ibu bangun dia ke WC tidak langsunglah wudhu, habis itu dia ke dapur dulu, dia nganget ikwa, kalau magicom dia nyetek nasi lagi dari itu nganu ke banyu hangat untuk muat kopi, habis itu apa? Pojok sejadah sholat ya, sholat tahajud, sholat sunnah, qiyamul lail, kesempatan. Setelah itu kalau memang juga belum, masih ada waktu, baca Al-Quran, karena ini jam hebat, jam istimewa. Karena katanya Allah Ta'ala katanya turun ya, Allah Ta'ala turun di sepertiga malam terakhir menawarkan hal min sa'il. Ada yang minta tak? Ada yang punya hajat tak? Ada yang minta ampun tak? Yang minta dikabulkan permintaannya, yang punya hajat dinjuk hajatnya, dipenuhi hajatnya, yang minta ampun diampuni, yang ada nak berdoa dia dikabulkan doanya. Setiap hari Allah Ta'ala nawarkan itu, apalagi di bulan Ramadan. Dan ini katanya dulu pernah ada sampai satu orang diperdengarkan oleh Allah Ta'ala, tidak mendengar seruan tersebut, terdengar hal min sa'il, hal min mustaghfir. Mereka mendengar, wih, benar ada suara itu. Sekarang kita tinggal sholat sunnah 2 rakaat semampu kita, jangan ngaco. Daripada nonton TV berjam-jam, kita nonton TV berjam-jam dari mulai jam 3. Ada film ini, ada isi ceramah ini, ada ngelawak ini, ya terserah lah. Tapi kalau bisa janganlah sampailah sejam setengah itu hanya di pojok meja di depan kursi nonton TV, depan TV. Kita isi dengan itu. Jadi berkah qiyamul lail kita, bangunnya kita sahur itu ada berkah, tidak hanya makan. Ada keberkahannya, tidak hanya makan. Apalagi sekarang kan panjang subuh gitu. Masih jam berapa? 4:52. Masih panjang. Pacak gitu. Kalaupun memang ini tidak sempat ngaji di rumah, ngaji di masjid, ngaji di musola terdekat yang biasa kita sholat subuh, kita ngaji di masjid. Cepat datangnya kita ngaji di masjid. Tidak perlu nak nunggu tadarusan baru ngaji. Kalau tidak kita ngaji di masjid musola. Alhamdulillah banyak Quran, buka Quran ngaji. Tidak anten nunggu waktu azan subuh masuk. Panjang waktunya, itu jangan sampai kita lewatkan. Lalu yang kedua yang perlu kita ingatkan juga, ini sering terjadi juga ini, dan kadang-kadang termasuk juga yang menghadiri buka di masjid. Apa? Ketika muadzin lagi azan, muadzin, dia azan, dia lagi mengumandangkan azan maghrib, kita sibuk dengan bukunya kita, sampai kadang-kadang tidak terjawab lagi suara azan itu, muadzin Allahu Akbar, kita kelakar. Hari ini kita hari ini pokoknya dari awal sampai akhir azan tidak satu kalimat pun terjawab. Lewat karena asik. Makanya kalau bisa silakan makan, makan. Jawab azan Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar. Minum lagi, makan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Tidak. Kadang-kadang kita dilupakan itu. Nah, makanya mulai tahun inilah, kalau memang sebelum-sebelumnya mungkin kita dilupakan, termasuk golongan orang-orang yang dilupakan. Orang-orang yang dilupakan baik dari itu qiyamul lail, ataupun dari itu pas buka puasa. Nah, mulai tahun ini kita coba ingat-ingat. Dan juga pastinya jangan lupa berdoa. Doa mustajab.
terutama di jam buka puasa itu tempat doa mustajab. Berdoalah kita, apa dia kita perlu, kita butuh, berdoalah di jam tersebut, karena itu adalah jam mustajab. Lalu kita juga dianjurkan, yang ketiga dianjurkan banyak-banyak baca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata, macam-macam modelnya, macam-macam teksnya, konteksnya banyak. Nas'alukal jannata, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Kalau kami biasanya kalau nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun. Ada yang tambah karim, ada yang tidak, sama baik. Tapi kalau itu dianjurkan untuk banyak baca di bulan Ramadan. Kalau bisa baca, bukan pas di selesai sholat baru baca. Itu katanya ketika kita lagi puasa, kapan baik? Lagi duduk-duduk santai, selesai ngaji sudah, sholat sunat sudah, ngaji sudah, kita baca itu. Atau lagi nyupir mobil, baca itu asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar min sakhatika wan nar. Allah 3 kali kan, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, baca lagi gitu. Atau lagi mau motor mungkin sambil baca itu, jebak macet mungkin nak ngejar balik ke rumah, atau pas pergi dari rumah. Nah itu kapan bebas, tidak hanya setelah waktu sholat. Dianjurkan untuk banyak-banyak baca tersebut. Nah, itu banyak tiga tambahan, 3 tambahan. Insya Allah kita bisa sama-sama memperhatikannya. Kalaupun kita golongan orang-orang yang kemarin lalai, di tahun ini insya Allah kita tidak melalaikan waktu-waktu tersebut. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat afiat dan bisa beribadah secara sempurna dan bisa mendapatkan keistimewaan, kemuliaan dan rahmat termasuk ampunan yang Allah sediakan di bulan Ramadan tahun ini dan Ramadan tahun akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afan indal hisab wa amanan minal 'adzab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa mu'allimina liman lahu haqqun alaina waghfir lahum warhamhum rahmatan 'amma bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum warzuqna wa iyyahum ta'dika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.